यदा तु तदेव चित्तम् आविर्भूत सत्वम् अपगततमः पटलं सरजस्कं भवति तदा धर्म ज्ञान वैराग्यैश्वर्याणि उपगच्छति। पूर्वावस्थासु ऐश्वर्य प्रियं भवत्येव मुक्तं तदुपगम भवति। इदानीम् उच्यते धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्याणि उपगच्छति। प्राप्नु स्थितिर्विद्यते कदा यदा चित्त सत्वम् आविर्भूत सत्वम् अपगत सत्वस्य प्राधान्यात् तमसः सर्वथा अभिभावः तमःपटम् अतः रजसः सहयोगः स रजस्कं भवति। रजसा सत्वं प्रवर्तितं तमसश्चाभिभवः। अस्याम् अवस्थायां धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्याणि अभ्युपगच्छत् स्वीकरोति इत्याह। प्रक्षीण मोहावरणं प्रक्षीणाः मोहानाम् आवरणानि यस्याम् अवस्थायां स प्रक्षीण मोहा वर्णं प्रक्षीण मोहावरणं मोहावरणं यस्याम् अवस्थायां समस्तानां सुख दुःख मोह विषादादीनां क्षयः संजायते। अस्याम् अवस्थायाम् ईदृशस्य अवस्थायां धर्म ज्ञान वैराग्य मोह समस्तदेव च आवरणं प्रदर्शेन क्षीणं यस्य चित्तस्य तच्चित्तं प्रक्षीण मोहावरणम्। अतएव सर्वतः विशेषाविशेष लिंग मात्रा लिंग प्रद्योतमानं विशेषा पंचभूताः स्थूलस्वरूपाः अविशेषाः पंचतन्मात्राणि लिंगमात्रम् अथ च अलिंग पुरुष तेषु सर्वेषु तत्त्वेषु विशेषेषु अविशेषेषु अथ च तदवशिष्टेषु लिंगेषु लिंग भिन्नेन पुरुषेषु प्रत्योतमानं चित्तम्। चित्तं सर्वत्र चित्तस्य कार्यभूतं पंचतन्मात्राणि शब्द स्पर्श रूप सतन मात्राणि अहंकार्यकारी भूतानि अविशेषाणि पंचभूतानि वा अथ च लिंगं च तत्र लिंग भिन्ने पुरुषेषु प्रत्योतमानं चित्तं सर्वत्रैव तत्तदाकारेण स्वरूपं बोधयति। चित्तं परिणमत् सरजसं विशेषा विशेष लिंग मात्र अलिंग पुरुषेषु पृथक पृथक यदि द्वंद्व समास क्रियेत यतो हि विशेषेण साकम् अविशेषस्य लिंग मात्रस्य अलिंगेन साकम् अन्वय कश्चन अन्यस्य समासस्य संभावना न विद्यते। पृथक पृथक पदार्थ चतुष्टयं यदि विशेषत्वेन पंचतन्मात्र तन्मात्राण्यविशेषान् येभ्यो पंच भूतानि जायन्ते त अविशेष पदवाच्यता पंचतन्मात्रेषु विद्यते।
विशेष स्वरूपता भूतानाम एतदतिरिक्तानां मन आदीनां यदि लिंगमात्र ग्रहणे अलिंग भिन्नस्य पुरुषस्य चित्तेन साकं चित्तस्य परिणाम भूतानि इमानि तत्वानि पंचतन्मात्रात्मकं तत्वं भूतात्मकं तत्वं अहंकार मनोरूपं च तत्वम् अथ च लिंग भिन्नस्य पुरुषेण साकं चित्तस्य बिंब प्रतिबिंबवादः अनया रीत्या यदि चतुर्णा कृते द्वंद्व समासः आश्रियते तदा चित्तं स्वपरिणामभूतान् प्रद्योतयति अथ च एतत् परिणामभूतः पुरुषः नास्ति परन्तु पुरुषस्य प्रतिबिंबः चित्ते विद्यते अतः प्रतिबिंबिता पुरुषः तो तम प्रद्योतयन् एतेषां सर्वेषां तत्त्वानां प्रकाशनं कुर्वाणः प्रद्योतयन् प्रद्योतमानं तथापि न धर्माय ऐश्वर्याय च कल्पते प्रवृत्य भावः तथापि सर्वस्मिन् प्रद्योतमानमत् यत्र चित्तं धर्माय ऐश्वर्याय न ऐश्वर्य धर्मम् ऐश्वर्यं वा न कामयते प्रवृत्य भावः इत्यतः अनुविद्धं रजो मात्रया मूलं तावत् ईदृशम् यत् प्रक्षीणमोहावरणं सर्वतः प्रद्योतमानम् अनुविद्धं रजो मात्रया यतो हि अनुविद्धं व्याप्तं धर्म ज्ञान वैराग्यैश्वर्यो पगं भवति इति मूलमासीत् अथापि तस्य अर्थः धर्माय ऐश्वर्याय कल्पते धर्मवान ऐश्वर्यवान भवति इति नार्थः यतो हि तत्र तस्य पुरुषस्य प्रवृत्तिर्न भवति रजसः प्रवर्तकत्वात् अस्ति धर्मादि प्रवृत्ति तथापि न धर्मादि ऐश्वर्याय कल्पते तथापि न धर्माय ऐश्वर्याय ये ठीक बात है न धर्माय धर्माद्यैश्वर्य धर्मा की पाठ तो नहीं समझ धर्मादि ऐश्वर्य पाठ ही सही धर्माय चकार विद्या धर्म है आदि जस धर्माद्यैश्वर्य यदि उच्यते से धर्म आदिर ये सब धर्मादि एवं कथन क्या है ना अथवा हाँ ये धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य भवति तो धर्मादि ऐश्वर्य इसमें धर्मादय भले है ना तो धर्माय ऐश्वर्याय च कल्प तथापि न धर्म ऐश्वर्याय कल्पते प्रवृत्ति भावान् अतः अनुमितम रजस प्रवर्तक रज प्रवर्तकमस्ति तो प्रवर्तक यदा न स्यात् तदा प्रवृत्ति कथं स्यात् प्रवृत्ति भाव धर्मादि प्रवृत्ति अस्ति धर्मादि प्रवृत्ति और रजस प्रवर्तकत्वात् धर्मादि प्रवृत्तिर्भवति माने ऐश्वर्याय प्रवर्तक रजस प्रवर्तकत्वात् अस्ति धर्मादि प्रवृत्ति और वो जो कहा था तथापि न धर्माय ऐश्वर्याय च कल्पते प्रवृत्ति भाव चित्त से प्रवृत्तिरभावात् रजस प्रवर्तकत्वात् धर्मादौ प्रवृत्तिरस्ति रजस ये कहाँ से बैठेगा नहीं रजो मास रजस ही क्या ताप न धर्माय ऐश्वर्याय कल्पते तो ठीक हुआ यतः प्रवृत्ति तथना प्रवर्तकम रज
तदभावा। यदि प्रवर्तक एव नास्ति तो प्रवर्तक प्रयुक्ता प्रवृत्ति कथम स्यात्। ततः रजो मात्रया रजस इस अतोक्तम रजो मात्रया राजस वृत्ति तत्र कथम कल्पते इति शंका आसीत्। यदा कश्चन प्रवर्तकः नास्ति मूलग्रन्थस्य व्याख्या विद्यते न अत उक्तं रजो मात्रया प्रवर्तकस्य रजसः विद्यमानत्वात् भवति प्रवृत्ति संभवा इति शंका। कथं धर्माय ऐश्वर्याय कल्पते प्रवर्तकस्य अभावात् प्रवृत्तिरेव तत्र न संभवति। तदर्थमुक्तं रजो गुणेन रजस प्रवर्तकत्वात् रजो मात्रया वृत्त्या धर्मादौ प्रवृत्ति कर्तुं शक्यते न किंचित् बाधकम्। रजस प्रवर्तकत्वात् अस्य धर्मः तत् अनेन संप्रज्ञात समाधि संपन्नयो मधुभूमिक प्रज्ञा ज्योतिषो मध्यमयो योगिनो चित्त तत्वं संगृहीता तेन अनेन वर्णनेन संप्रज्ञात समाधि संपन्नयो माने संप्रज्ञातावस्था प्राप्तयो। असंप्रज्ञातावस्था में नहीं आए, संप्रज्ञातावस्थाया प्राप्तयो योगिनो मधुभूमिका एक प्रज्ञा ज्योति मध्यम योगिनो चित्तस्य सत्वं संगृहीत। अर्थात संप्रज्ञातावस्थाया चतुर्थी विधा या आसीत एकाग्रता तत्र निरूपितमासीत निरूपण में नहीं त्रिषु भूमिषु कथम संबंध चतुर्थ विधाया संप्रज्ञात समाधिर्जायते तत्र चित्तवृत्ति निरोधो भवति। तो संप्रज्ञात समाध्यवस्थापन्नयो द्वयोर मध्ये है ना तत्र संप्रज्ञात समाधित्वं भवितुमर्हति तत्र चित्तस्य सत्तापि विद्यते। अन्यच्च चित्तेन साकं पुरुषस्य अभेदात्मक बिंब प्रतिबिंब भावो यत्संबंध संप्रज्ञात समाध्यवस्थायां विनष्टो भवति न भवति। चित्तेन साकं बिंब प्रतिबिंब भाव रूपा यह पुरुषस्य संबंधः स संप्रज्ञातावस्थायां न तिष्ठति इति तु परन्तु चित्तं तिष्ठति। चित्तस्य याः वृत्तयः ताः सर्वाः निरुद्धाः सर्वाः वृत्तयः निरुद्धाः काचन एकाभेयाकारा वृत्तिरूपा संस्कारशेषा संस्कारात्मिका काचन एका वृत्ति तिष्ठति। अतः समस्त चित्त वृत्ति निरोधः सुसंप्रज्ञाता वस्थायां नास्ति परन्तु चित्तमस्ति। अतः परं संस्कारशेषा असंप्रज्ञातोपाधि रूपा या अवस्था विद्यते तस्याम् अवस्थायां समापन्नायां चित्तस्यापि प्रकृतौ लयः जायते। संप्रज्ञातावस्थायां चित्तं तिष्ठति तत एव तु सत्पुरुषान्यता ख्याति प्रत्यय संप्रज्ञातावस्थायां जायते। यथा सम्यक्तया चित्तं तिष्ठति चित्तेन साकं यः बिंब प्रतिबिंब भाव संबंधः सः तत्र नास्ति। ये तदेव संप्रज्ञाता संप्रज्ञातयोर्भेदः तत्र चित्त सत्वं नास्ति असंप्रज्ञातावस्थायाम्। अतः एव अनयोः योगिनोः संप्रज्ञात मध्यांतर्गतयोः है ना भवति चित्तस्य सत्वम्। अध्यायन मधुभूमिक प्रज्ञा ज्योतिषोर मध्यमयो योगिनो चित्त सत्वं संगृहीत अतिक्रांत भावनीयस्य ध्यायिन चतुर्थस्य चित्तावस्थाम् आह।
तदेव चित्तम रजो लेशान मलात् अपेक्षम अतएव स्वरूप। यदि रजो लेशेन मलेन यदि युक्तम भवे तदा स्वस्वरूप प्रतिष्ठा न भवति, स्वस्वरूपे प्रतिष्ठितो न भवति। अतः उत्तम रजो लेशमलात् अपेक्षम अतएव यतः रजो लेशस्य मलम तत्र किंचिदपि नास्ति अतएव स्वरूप शुद्ध सत्व प्रधान शुद्ध सत्वात्मकम तत्र चित्तम भवति स्वरूप। तमोलेशं मलापितं नहीं उक्तं, रजो नलेशं मलापितं उक्तम्, अर्थात् तमो लेशं मला तत्र अस्ति। तमोगुणं नास्ति, किमपि नास्ति, रजसः एव रजसः किञ्चित् तमोवत् सत्वगुणवत् कश्चन अतिरिक्तः विकारः अपितु रजः प्रवर्तकः भवति। यथा रजसा सत्वम् उत्थाप्यते तथा सत्वस्य वृत्तयः प्रचलिता भवन्ति। यदा सत्वम् अभिभूय तमसः उद्रेकः रजसा जायते तदानीं तामसवृत्तीनाम् अभ्युदयः। तर्हि तमसः यदा तिष्ठेत् तदा तु भवत्येव, परन्तु यदि तमसः वृत्तित्वं तत्र नास्ति एव, सूक्ष्मरूपेण तिष्ठतु नाम यावत् कालपर्यन्तम् एतन्मते चित्तं स्थाप्यते। चित्तं तावत् त्रिगुणात्मकं, चित्तमेव समस्तमपि तत्त्वम्। यदा समस्तानां तत्त्वानां जनिका आद्यकारणी भूता प्रकृतिरेव त्रिगुणात्मिका ततः प्रकृतितः जायमानानां चतुर्विंशति तत्त्वानां त्रिगुणात्मकत्वे कश्चन विवाद एव इति तु वक्तुं कदापि सांख्ययोगमते वक्तुं न शक्यते। केवलं सत्वगुण एव, केवलं रजो गुण एव, केवलं तमो गुण एव। यतो हि येन उपादानेन कारणेन एतेषां चतुर्विंशति विधान त्रयोविंशति विधान पंचविंशति तत्त्वमस्ति। पुरुषस्तु तावत् अपरिणामी एव अस्ति, प्रकृतिस्तावत् केवलम् उपादान कारणम्। प्रकृतिरपि नहि कस्यापि परिणामभूता। अतः यत् किमपि चित्तं वा भवेत्, अहंकारो वा भवेत्, मनो वा भवेत्, चक्षुर्वा भवेत्, सर्वं त्रिगुणात्मकमेव। वैशिष्ट्यं तु एतत् एतेषां समवैषम्यम्। तदा सत्त्वप्रधानं चित्तं रजो यदि रजो तमः अस्ति, भवता पूर्वमेव प्रतिपादे रजो लेशमलापेतम् उक्तम्। तमो लेशमलापेतं किं तमसा संयुक्तम् अस्ति का? अस्ति। यतो यदि रजस्यात् प्रवर्तकम् असत्वम् अस्त्येव सात्विकी वृत्तीनाम् अभ्युदयः जायते। यदि तदानीं रजस्यात् तो चित्तस्य विद्यमानत्वे, चित्तस्य विद्यमानत्वे अप्रवर्तकस्य रजसस्य विद्यमानत्वात् राजसी वृत्ति प्रचलित। यदा प्रवर्तकः लेशमात्रमपि कार्यविरतः सर्वथा जातः तदानीं किं भविष्यति? सत्त्वात्मिक सत्त्वं स्वस्थाने तिष्ठति, तमोपि तिष्ठति। तमः नास्ति अथवा तमः पूर्वमेव विन्यस्तम् इत्येवं नहीं वक्तुं शक्यते। अस्ति तु नहीं जाता। तदानीं तु चित्तस्य प्रवर्तक यथा यया रीत्या वृत्त्यादिकं भवेत् तत्कारणमेव नास्ति।
मुख्यतः कारण रजई है। रज प्रवर्तकत्वात् अस्ति धर्मादि, ओके नहीं ये? हाँ हाँ हाँ, देख सकते हैं। परम कार्यम सत्ता अच्छा, हाँ तो व्याख्या ऐसा तो धर्माधिपति ध्यान चतुर्थ से चित्तावस्था होते रजोलेशा मलातपेतम अतएव स्वरूप प्रतिष्ठा अभ्यास वैराग्य पुटपाक प्रबंध विभूत रजस्तमोमलस्य हि बुद्धि सत्व तपनीयस्य स्वरूप प्रतिष्ठस्य विषयेन्द्रिय प्रत्याहृतस्य अनवसिताधिकारतया च कार्यकारिणी विवेक ख्याति परं कार्यम अवशिष्यते तत्र किम अवशिष्यते चित्तरजो क्या था अभ्यास वैराग्य पुटपाक यथा अभ्यास वैराग्यात्मको जो पुट यथा कश्चित स्थान विशेषेण पुटकम विधीयते मृण निर्मित तत्र किंचित वस्तुन स्थापना क्रियते तत्र यदि अग्निना तत्र संस्कारः क्रियते चेत् अग्नितापेन तत्र जलपात्रादिकं निर्मितं भवति है न परंतु पुटपाकस्य अभ्यास वैराग्य रूप पुटपाकः यत्पुट पात्र विशेष है न तपनीयार्थम साचा इति लोके यद्यते तत्र स्थापितं वस्तु अग्नि संसर्गा तत्तदाकारेण मूर्त्यादिकं प्रतिष्ठितं भवति तथैव अत्रापि वै अभ्यास वैराग्य पुटपाकस्य प्रबंध विभूत रजस्तमो बलस्य ये व्यवस्था संपादकस्य यथा पुटपाके किंचित वस्तु संस्थाप्य तत्र अग्न्यादिना संस्कारिते कश्चन पात्र विशेषस्य निर्माणं भवति तथैव प्रकृति रजोलेशमलः पाठक प्रतिबंध यदि स्यात् पुटपाक प्रबंध पाठोपि तत्तु समीचीने है कहीं प्रबंध तदेव प्रतिबंध से तत्र तो अभ्यास वैराग्य प्रतिबंध सुस्पष्टमर्थ परंतु इदानीं अर्थभाव ज्ञान से ये ते वृत्त्याकारेण परिणाम संपादने सहयोग है ना तो पुटपाक प्रबंध सहायकानां वस्तूनां विद्यमान तत्र पुटपाकादिना कथं भविष्यति यदि सामग्री स्यात् तो रजोगुण तमोगुणात्मिका या सामग्री तया सामग्र्या वस्तु निर्माणं सत्वेन कर्तुं शक्यते यदा राजसी वृत्ति अवरुद्धा तामसी वृत्ति अवरुद्धा तदा तत्र पाकेन किमपि अतिरिक्तं निर्माणं काचन अन्या वृत्ति स्थापयितुं न शक्यते इत्याशयं मत्वा पाठस्तु तावत् तत्रापि विद्यते परन्तु अत्र वास्तविकी स्थिति अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधा सुस्पष्टं प्रतिपादिता तो राजस कार्याणां संपादने तामस कार्याणां संपादने प्रतिबंधकी भूतयो अभ्यास वैराग्याभ्यां निरोधे जाते किंचित कार्यांतरं नोत्पद्यते इत्येष आशय यदि स्यात् तर्हि वरं भवेत् परन्तु किं कुर्मः अत्रापि भिन्न प्रकाशनं तत्रापि भिन्न प्रकाशनं तयोः पाठयोः भेद एव न तर्हि यथा स्यात् है ना
अभ्यास वैराग्य पुटपाक प्रबंध प्रबंध तो व्यवस्था भेजना पुटपाक व्यवस्थाया विधूत रजस्तमोमल विधूता विनष्ट रजोमल बुद्धि सत्वात् बुद्धि सत्वेन तपनीय पुटस्य बुद्धि सत्व तपनीय स्वरूप प्रतिष्ठते बुद्धि सत्वेन यथा अत्रयमस्ति अभ्यास वैराग्ये सहाय भूते स्वरूप प्रतिष्ठा कारणी भूते सत्वस्य प्राधान्य अभ्यास वैराग्य रूप पुषेन रजो लेशमलात्मके प्रतिबंधके विघटिते प्रबंध शब्द से व्यवस्था अर्थ क्रिय प्रतिबंधकम अर्थम स्वीकृत्य न क्रियते अभ्यास वैराग्य व्यवस्थाया तत्र रजो लेशमलादीनाम अपगते सत्वस्य प्राधान्य स्वस्वरूपस्य प्रतिष्ठा जायते इत्येष भावार्थ। विषयेन्द्रिय प्रत्याहृतस्य अनवसिताधिकारतया च अथ च स्वरूप प्रतिष्ठस्य पुरुषस्य स्वरूपे प्रतिष्ठा जस्य विद्यते विषयेन्द्रिय ग्राह्य प्रत्याहृतस्य विषयेन्द्रिय संबंधादिभिः अवसि गृहीता ये विषय तेन अनवसिता अर्थात तज ज्ञान कामना जस्य नास्ति कृतकृत्य अनवसिता कृतकृत्यता पर्याय कृतकृत्य कह भव जस्य समस्ता इच्छा सुसंपन्ना जाता अन्या काचन कामना नास्ति विषयेन्द्रिय संबंधेन साकं चित्तस्य यत् ज्ञानेच्छादिकं जातम् तत्संबंधिना बिंब प्रतिबिंबतया संबंधा पुरुषेणापि तत्सर्वम् अवगतम ज्ञातम् यदा चित्ते इच्छा ज्ञानादयो न सन्ति तदा चित्त सन्निहिते पुरुषे चिते न सन्ति अतः अनवसिततया प्रेयस्य कार्यकारिणी विवेक ख्याति है ना कार्यकारिणी तत्र विवेक सत्व पुरुषान्यता ख्यातिर्जायते परम कार्यम अवशिष्यते इत्याह सत्व पुरुषा बुद्धि सत्व तपनीयस्य स्वरूप प्रतिष्ठस्य विषयेन्द्रिये प्रत्याहृतस्य विषय पुरुषार्थ भोगादे अनवसिततया किं कार्यकारिणी विवेक ख्याति एकमेव कार्यं तत्र अवशिष्यते अन्यत् सर्वं कार्यं यतो हि सर्वान् भोगान् भुक्त्वा किंचित् अवशिष्टं भोक्तव्यं तत्र नास्ति कृतकृत्यः पुरुषः तस्य केवलं विवेक ख्यातिरेव तत्र चतुर्थावस्थायाम् अवशिष्यते संविहितस्य च विवेक ख्याति तत्र पुरुषान्यता ख्याति मात्रं चित्तं धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति यथा मेघ किंचित वर्षणे किंचित ददाति अतएव धर्म ज्ञात धर्म मेघ समाधि किंचित उत्पादे धर्म मेघ असंप्रज्ञात समाधुना संप्रज्ञात समाधादेव किंचित धर्म मीयते
नियति नियति नियत नियत वाद्य है, वादित्व वादी होगा तो नियत होगा, और अगर विवादी वगैरह हो, सुदादी वगैरह होगा तो होगा। हाँ दोनों में गए। हाँ तो निहत तो किंचित वर्षति, तो अतएव ये उत्तम सर्वथा संतुष्ट परि सर्वथा लोभी कुशीदो भव सूद भोगा है ना, ब्याज भोग, परंतु सर्वथा तृप्त सन किमपि ब्याजादिकम नाते तथैव पुरुषोऽपि सर्वथा संतुष्ट चित्त संबंधेन सर्वं भोगादिकम भुक्त्वा किमपि न कामयते यथा तदानीं या अवस्था सा धर्ममेघ समाधि नाम्नी अवस्था है ना। धर्ममेघा इत्युच्यते सत्य धर्ममेघ पर्यंतं परम प्रसंख्यानम वही संप्रज्ञातम इत्याक्षते ध्यायिना योगिना चित्त सामानाधिकरण्यंच धर्म धर्मिणो अभेद विवक्षया चित्तेन साकं सामानाधिकरण्यम कुतः, तो धर्मेण साकं यदि सामानाधिकरण्यम तदा धर्म धर्मिणो अभेद धर्मेण साकं यदि सामानाधिकरण्यम यथा यदि घटरू घटे यदि एकता धर्म घटरूप गुण घट धर्म यदि अनयो ऐकमत्यम भवे तदा रसस्य सामानाधिकरण ये नाभिकर्तुं शक्य सामानाधिकरण धर्म धर्मिणो अभेद यह धर्म समानाधिकरण सैव धर्म समानाधिकरण भवति। तो चित्तगत धर्म चित्ते पुरुषः ख्यातिर्भासते क्यों ना, तो ख्यातिर्धर्म चित्तम धर्म धर्म धर्मिणो सामानाधिकरण्य अभेदा तत्र सामानाधिकरण पुरुषे धर्म धर्मिणो सामानाधिकरण्य चित्ते विद्यमानस्य विद्यमानाया ख्याति ज्ञानम एतन्मते चित्ते एव तिष्ठति पुरुषे न तिष्ठति परंतु द्वयोः अभेदा चित्ते विद्यमानस्य ज्ञानस्य पुरुषे विकत्वं प्रतीयते। हाँ विवेक ख्याति विनष्टा विवेक ज्ञानम तथा विवेक ख्याति संप्रज्ञात समाधादेव जायते तस्मात् ज्ञान असंप्रज्ञात समाधि तत्र काचन वृत्तिर्तिष्ठति ज्ञानमपि तत्र ज्ञानमपि जब संप्रज्ञात योग काले अस्ति तज्ज्ञानमपि तत्र संस्कार से सत्वम अपि नास्ति यतो हि संस्कार से सत्तावत् कथं भवति चित्तस्य यावत्यः वृत्तयः सन्ति समस्तानां वृत्तीनां निरोधे जाते भी चित्तं तत्र तिष्ठति। अत्र मध्ये आगतं जपा कुसुम स्फटिकेन साकम् अभेदा भावेति अभेदा भावेति अथ च कश्चन सम्बन्धोऽपि नास्ति सामीप्य मात्रेण जपा कुसुमगतानां रक्तादिरूपाणां स्थानम् अस्ति जाते तो कस्य स्थानं भवति रूपादीनां केषां रूपाणां तो जपा कुसुम वृत्तीनां रूपाणां जपा कुसुम
वृत्तीनां रूपाण भान तत्र स्फटिके जाए तथैव चित्तस्य यावत्यः वृत्तयः आसन् स्वस्वामी भावादय सम्बन्धाः तेषां समस्तानां तु विलयः तिरोधानं जातं चित्तमात्रं स्थितम्। तो चित्तमात्रं स्थितम् अपुरुषश्च विद्यते, पुरुषस्तु नित्य चित्तं तु नित्यं न। तो तर्हि संस्कारस्य सत्सरे एव काचन चित्तगता वृत्ति पुरुषेऽपि भासेत। अतः संस्कार शेषत्व यथा जपा कुसुमगतम रूपम असंबद्धेति स्फटिके भासते तथैव यदि संस्कार शेषात्मकं चित्तं संप्रज्ञातावस्थायां विद्यते तद्गत धर्मस्य भानं कल्पयितुं संप्रज्ञातावस्थायां कर्तव्यम्। अतएव सर्वचित्त वृत्ति निरोधः संप्रज्ञातावस्थायां न जायते इति प्रतिपादितमस्ति। ये तादृशी व्यवस्था विद्यते तस्यापि संस्कारस्य विलयः भवितुमर्हति। यतो हि चित्तं तावत् असंप्रज्ञातावस्थायां प्रकृतौ स्वकारणीभूताया प्रकृतौ विलीनं भवति। स्वकारणीभूताया प्रकृतौ चित्तं विलीनं भवति। अतः तथा संस्कार शेषताया अपि कश्चन प्रश्नः नास्ति इति द्रष्टव्यम्। पर्यन्तं भेद्यच्छत् विवेक ख्याते हान हेतु चित्त शक्ति उपादान हेतु निरोध समाधि अवतारयितुं चित्त शक्ति साधुताम् असाधुतां विवेक ख्याते अत्रोक्तमस्ति विवेक ख्यातिरपि हेया और चित्त शक्ति उपादेय। चित्त शक्ति पुरुष तस्य सर्वदा उपादान विवेक ख्याति संप्रज्ञा समाधि काल पर्यंत में उत्तिष्ठ। अतः विवेक ख्यातेर हान परित्याग हेतु चित्त शक्ति उपादान हेतु हेतु का निरोध समाधि कम निरोध समाधि अवतारयितुं चित्त शक्ति साधुता और असाधुता विवेक ख्याते। विवेक ख्याते से असाधुता अचित्त शक्ति से साधुता विवेक ख्याति इदानीं दर्शे यथा उक्तमस्ति चित्त शक्ति अपरिणामी प्रतिसंक्रमा चर्चित विषय शुद्धा अनंता और यंच सत्वगुणात्मिका। अतः यथा सत्वगुणात्मिका अतः इयं परिणामिनी अतः इयं क्रियायुता अतः इयं ज्ञात विषय अशुद्धा और शांता माने परिणाममाना विद्यते च न अनंता अनित्या विद्यते। असह्यम हेय असह्यम हेय आता विपरीता शक्ति ग्राह्य उपादेय। साधुताम असाध्य शक्ति रीते सुख दुख मोहात्मकत्व अशुद्धि अशुद्धि क्षय शुद्धा है ना तत्र विद्यते चित्त शक्ति अपरिणाम अप्रतिसंक्रमा प्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा तत्र अशुद्धि का जया शुद्धा चित्त शक्तौ शुद्धता विद्यते। तो शुद्धतायां अशुद्धताया अभाव का नाम अशुद्धि अत्र तशुद्धि तावत् सुख दुख मोहात्मकत्वम् सत्वरजस्तव त्रिगुणात्मकत्वं चित्तस्य भवति। अतः चित्तौ अशुद्धिर्विद्यते। पुरुषे चित्त शक्ति पुरुष तत्र न सुख दुख मोहात्मकत्वं त्रैगुण्यरहितत्वात् सुख दुख मोहात्मकत्वम् अशुद्धि सुख मोहावत् विवेकिनः दुःख इति कथम् उच्यते भो अशुद्धि सुख सुखम मोह
मुह्यश्च, है ना, और धनाधिकम वैभवाधिकम प्राप्य अन्य सुखम प्राप्य सुखी भवत तत्र त्याज्यता अशुद्धि कथम सुखमपि क्वचित दुःखता यथा आधुनिके युगे शर्करा विपक्षण मधुमेह अन्य सर्वभोगादिकम भिन्न भिन्न रोग से तो सुखम तो भवत सुखमत दुखेन संकीर्णम दुःखमय अतः तदत् त्याग योग्य भवत बहवो जनाः एतादृशाः सन्ति प्रतिमुद्रम् अहं न गृहीष्यामि शुद्धं कथम् इदानीं तद्रोगेण युक्तोऽहं जाने एतादृशी व्यवस्था भवति सुखकरमपि दुःखकरं भवति तदेव उच्यते सुखमोहावपि विवेकिनः दुःखाकुरुतः सुखमयं शब्दश्रवणं वाद्यध्वनिश्रवणं नाटकादिदर्शन लेकिन विवेकिनां कृते तु महद् दुःखकरं भवति यथा सांख्यादयः प्रतिपाद्यन्ते सर्वं वस्तु केषाञ्चित् कृते सुखकरं भवति केषाञ्चित् कृते दुःखकरं भवति केषाञ्चित् कृते मोहकरं भवति सर्वं वस्तु एतदेव अतः एतदपि दुःखसाधनमेव सुखमपि सुखमोहारपि विवेकिनः दुःखाकुतः अतो दुःखवत्तेयौ यथा दुःखस्य हेयता तथैव सुखमोहयोरपि हेयत्वमेव किमपि एतादृशं वस्तु लोके नास्ति यदि युक्तिसङ्गतं यदि विवेचनं वयं कुर्मः सर्वतः सुखसाधनं पुत्रादिकम् परन्तु ते केन प्रकारेण पितरं ताडयन्ति इति बहु ततः परं पुत्रात् प्रियं तु लोके किमपि नास्ति परन्तु तदपि दुःखकरं बहवः पितरः एतादृशाः सन्ति यद् मुद्रादिसाहाय्येन तस्य बद्धसाधनताम् इच्छन्ति एतादृशी अन्यत् किं वदामि सर्वमपि लौकिकं सुखं दुःखमेव मोहस्य सुखथैव का अतः यथा दुःखस्य हेयत्वं तेन कर्म सुख दुःख मोहात्मकं तो त्रिगुणात्मकस्य कार्यस्य कां निषेधः क्रियते सुखं सर्वेषाम् अनुकूलवेदनीयम् मोहेन तु मुग्धाः योगिनोऽपि भवन्ति गृहस्थानां काकः परन्तु कथं तयोर्हेयत्वं तत् सुखवत् दुःखवत् दुःखं यथा हेयं तथैव विवेकिनां विवेचकाः ये विवेचकाः न सन्ति तेषां तु सर्वं दुःखमपि सुखमेव भवति तेषां कृते तथा अति सुन्दरमत् अन्तवत् अति सुन्दरम् लेकिन अंतकाले तदपि पीडयति परितापयति ते तदपि हेयमेव विवेकिनः है ना सुखस्यापि हेयत्वं दुःखस्य हेयत्वं तु प्रसिद्धमेव अथ च मोहस्यापि हेयत्वं सिद्धम् हेयम् अशुद्धि अन्तश्च चितिशक्तौ पुरुषे न स्यात् इस प्रकार की जो अशुद्धि अंतश्च चितिशक्तौ न विद्यते अतः शुद्धाच अनंताच नन सुख दुःख मोहात्मक शब्दादि इयं चेतयमाना तदाकारापन्ना कथं विशुद्धा तदाकार परिग्रह परिवर्जने च कुर्वती कथम अनंता चितिशक्ति चितिशक्तौ अनंत्यम चितिशक्तौ शुद्धता च कथं भवता प्रतिपाद्यते चितिशक्ति पुरुष सुख दुःख मोहात्मक शब्दादि यं चेतयमाना तदाकारापन्ना सुख दुःख मोहात्मिका चित्तवृत्तिर्विद्यते और चित्ताकाराकारितः पुरुषस्यास्ति
बिंब प्रतिबिंब भागेन चित्राकारेण परिणतस्तु नास्ति परंतु चित्राकारेण गृहीतस्तु भवत्येव। प्रकृतिगतान् चित्तगतान् धर्मान् स्वस्मिन् अभिमन्यमानः पुरुषः कथं शुद्ध प्रकृतौ ते सन्ति प्रकृते तदाकार परिणाम तो प्रकृतेर अशुद्धत्वं प्रतिपादित बुद्धे चित्तस्य अंतत्वं प्रतिपादित तदे स्वयं आकार यदि स्वस्मिन्नपि भासते तदा चिति शक्ते कथम शुद्धत्वं शांतत्वं विवेक चित्त शक्तौ पुरुषे नस्ता शुद्ध ननु शुद्धमुख मोहात्मक शब्दादि इयं चेतयमाना तदाकारापन इयं चित्त शक्ति चेतयमाना सदाकारापन्न चित्ताकाराकारिकया भातम बुद्धियम चित्त शक्ति शब्द स्त्रीलिंग अतः ज्ञायमान तदाकारापन्न इयं विशुद्धा भवता उक्तम चित्तस्य तत्वगुणात्मिकायाः चित्तवृत्तेः अशुद्धत्वम् अनित्यत्वम् एतत् सर्वम् अचित् शक्तेः प्रतिपादितम् यो हि आकारः चित्तस्य यदाकारा वृत्तिः चित्ते तदाकारैव वृत्तिः पुरुषे तर्हि पुरुषस्य शुद्धत्वम् अचित्तस्य अशुद्धत्वम् इति कथं प्रतिपादयितुं शक्यते कथम् इत्यतो उक्तम् दर्शितो विषयः सबदादिर्व्यक्त्यै सातत्व का भवेत् कहते हैं कि सा दर्शित विषया चित्त शक्ति की दृष्टि दर्शित विषय दर्शित विषय सबदादिर् यस्यै सा चित्त शक्ति दर्शिता विषय यस्यै से अन्य पदार्थ चित्त शक्ति तथोक्त येन सर्वं चित्तगतम् अवलोकित ज्ञात इमे धर्मा चित्तस्य न मम यह दर्शित विषय स्वरूप सा चित्त शक्ति शुद्धा यदि विषयाकाराकारेण परिणताया चित्तवृत्ते आकारतां यदि लभते तदा तु न शुद्धत्व परंतु येन भूतकालिक दर्शिता संपादिता इदानीं न संपादयति सा शुद्धा भवेदेव एवं यदि बुद्धिवत् चित्त शक्ति विषयाकारताम् आपद्येत किंतु बुद्धिरेव विषयाकारेण परिणता सति अतएव असदाकारायै चित्त शक्त्यै विषयम् आदर्शयति यत् चित्त शक्तिरपि विषयाकाराकारिता भवेत् तत्र तो यदा चित्तस्य वृत्तयः न शुद्धा न अनंता तथैव चित्त शक्तिरपि अनंता न भवेत् शुद्धा न भवेत् परन्तु अत्र तु का दशा भवेत् तत् एवं मने चित्त शक्तेरपि अशुद्धत्वं शान्तत्वं च भवेत् यदि बुद्धिवत् बुद्धि सदृशं चित्त शक्ति विषयाकारताम् आपद्येत विषयाकारता लब्धा भवेत् चित्त शक्तौ यथा बुद्धौ विषयाकार बुद्धि तावत् इंद्रिय रूपनालिकया विनिर्गित्य बहिः विनिर्गत्य तत्र घटाकारेण परिणता सति घटाकारा चित्तवृत्ति पटे परिणता पटाकारा परिणति तत्तदाकारतां तत्तत् आकारतां
प्राप्नोति बुद्धि अनया विद्या बुद्धि सदृश में विषय पुरुषस्यापि चित्त शक्तिरपि यदि तत्त आकारता विषयाकाराकारिता चित्त शक्तावपि तदा चित्त शक्तेर अशुद्धत्वं शांतत्वं भवेत् न परंतु तदा कारिता या चित्तवृत्ति सएव पुरुषाय दर्शयति न तो पुरुषः तदा कारितो भवति इति स्थिति तथा कथम न चित्त शक्ति शुद्धत्वम कथम ही चित्त वृत्ते अशुद्धित्व भी स्थातुं शक्यते महद्वैलक्षण्यं यदया विषयाकारेण परिणता बुद्धिरस्ति विषयाकारितत्वेन ज्ञायमान अपुरुषस्तु दर्शकः तद न तु तदाकारेण परिणता यदि पुरुषः विषयाकारेण बुद्धिवत् परिणतः स्यात् तदा तत्र शुद्धत्वं मा भवति अनन्तत्वं मा भवति लेकिन पुरुषस्य तु विषयाकारेण परिणामो अस्ति नैव परिणामी विद्यते अतः तत्र शुद्धं प्रकृतौ च अन्तः प्रवेशेतदेव यदि बुद्धिवच्चित् शक्ति विषयाकारतामापद्ये किंतु बुद्धिरेव विषयाकारेण परिणता सति तदाकारायै माने विषयाकार रहितायै चित्त शक्त्यै विषयम् आदर्शे पृथक् भूत्वा बुद्धिरेव परिणता भवति विषयाकारे पुरुषः न परिणतः तथा पुरुषः स्वाकार वृत्त्याैव पुरुषे तदभासते इत्युच्यते ननु विषयाकारां बुद्धिम् अनारूढायां चित्त शक्ते कथं विषय संवेदनम् विषयारोहे वा कथं न तदाकारापत्ति विषयाकाराया बुद्धि ताम बुद्धिम अनारूढ़ाया चित्त शक्ति विषयाकार ज्ञानेन आरूढ़ा व्याप्त यदा नास्ति चित्त शक्ति अस्याम अवस्थायां चित्त शक्ति विषय बोधनं कथं भवति चित्त शक्त्या विषयस्य संवेदनम् अनुभूति सुखमहं स्वस्वास्थ्यम् अहं सुखी अहम दुखी इति सुख दुखाद्याकारा पुरुषस्य अनुभूति सर्वमत सिद्धा और विषयाकारेण परिणति चित्त शक्तेर् नास्ति और चित्त शक्त्या अनुभवो भवति अयं घट अयं पट एतत् सर्वं ज्ञानम् बुद्धेर् भवति संख्यायापि न भवति पुरुषस्यैव ज्ञानम् तर्हि तत्र बुद्ध्यादि ज्ञानादि संवेदनम चित्ताकार परिणाममंतरा कथं संभव चित्ताकार हाँ कथं यदि बुद्धे या वृत्ति तया वृत्त्या सह कश्चन अभेदाध्यात्मक संबंधस्य अनेन यद् बोधितं तत्तेनापि बोधितं भवेत् तेन बोधितस्य अनेन बोधितत्वं स्यात् यदि कश्चन संबंध एव नास्ति पार्थक्य वस्तु स्यात् तर्हि कथं संवेदन अरे यार खत्म हो जाए समय तो प्रकरण समाप्त हो जाते तुम जल्दी बात है संजय क्यों था अरे चलो समय की नहीं प्रकरण नजदीक छोड़ देना था ठीक हो गया बांध देते हैं कोई विषय नहीं है कथम विषय संवेद विषयारोहेव कथम न तदा भवति संबंधोऽपि नास्ति वृत्त्याकारेण व्यापकतापि नास्ति तथापि विषय संवेदनम् तो यदि विषय संवेदनम् तदा विषयाकारिता
चित्तेन विषये वेदिते चित्तस्य विषयाकार तर्हि पुरुषेण यदि संवेदनम पुरुषस्यापि कथम न विषयाकारत्वम इत्यत आह अप्रतिसंक्रम प्रतिक्रम संचार सचितेर्न चित्ते संचार अभिद्यते अतः चित्तस्य परिणाम भवितुमर्हति पुरुषे संक्रमण नास्ति क्रिया नास्ति निष्क्रिय पुरुष तेन साकम अत्र संचाराभावात् न तु तदाकारा वृत्ति विषयाकारा वृत्ति पुरुषे नास्ति यतो हि तत्र क्रियाया अभाव चित्ते विद्यते तत्र क्रियाया सत्व चितेर्नास्ति प्रसंक्रमः सत्य चितेर्न सएव कुतः संचारः सएव कुतः स्यानास्ति भो चित्ते संचारः विद्यते पुरुषे नास्ति तत्र किं कारणं कुतः अस्याः नास्ति इति यथोक्तम् अपरिणामित्वात् परिणामिन्येव वस्तुनि संचारः जायते अपरिणामिनि संचारो न भवति न च चिते त्रिविधोऽपि धर्मावस्था लक्षणावस्था धर्म लक्षणावस्था लक्षण धर्मस्वरूपः लक्षणस्वरूपः अवस्थास्वरूपः लक्षण शब्दस्य द्विधा भानं विद्यते अतः अंतिम लक्षण शब्द स्वरूपः धर्मस्वरूपः लक्षणस्वरूपः अवस्थास्वरूपः चिते परिणामः लक्षणं पृथक् अथ च अवस्था च पृथक् धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यादयः प्रतिपादिताः सन्ति परिणामः चितेः त्रिविधो परिणामः येन क्रियारूपेण परिणता सति बुद्धि संयोगेन परिणमेत चिति शक्ति क्रियारूपेण परिणतः यदि चिति शक्तौ क्रिया स्यात् तदा क्रियारूपेण परिणता सति बुद्धि संयोगेन परिणमेत चिति शक्ति यत्र क्रिया भवति तत्रैव संयोगः क्रियाशीलयो पदार्थयोरेव निष्क्रिय पदार्थनो एक स्थानं परित्यज्य अपरत्र यदि गमनं भवेत् तदा संयोगः यदि उभयोः पदार्थयोः क्रियैव नास्ति तदा सम्बन्धः नैव भवितुमर्हति अप्राप्तयोस्तु या प्राप्ति तैः संयोगैरिता ये सिद्धांत होता है। तो बुद्धि संयोगेन परिणमेत चिति शक्ति असंक्रांताया अपि विषय संवेदनम यदि संचारः नास्ति तर्हि परिणामो न भवति यदि परिणामो न भवति तो संवेदनमपि नास्ति संवेदनं कथं मया एवम् उक्तमासीत् यदि संवेदनम् अत्र विद्यते तर्हि परिणामो भवति परन्तु संवेदनं नास्ति तर्हि संवेदनमपि न भवेत् यदि परिणामित्वं नास्ति तर्हि संवेदनत्वमपि नास्ति परिणमेति शक्ति असंक्रांतायापि विषय इति तु अग्रे प्रतिपादयिष्यते कथं सा तत्सिद्धं चिति शक्ति शोभना विवेकख्यातिस्तु बुद्धिसत्त्वात्मीयतो बुद्धिसत्त्वस्य परिणामभूता अतः इयम् अशोभना इति उक्तं भवति ततः चित्तशक्तेः विपरीता विवेकख्याति यदा च विवेकख्यातिरपि हेया तथा कैव कथा वृत्त्यन्तराणां दोषबहुलानां हरिबोधे यदि श्रीमतां वति विवेकख्यातेरपि हेयता विद्यते तो दोषबहुलानाम् अन्यासां कथानां हेयता विषये को विचारः यदा च विवेकख्यातिरपि हेया तदा कैव कथा वृत्त्यन्तराणि विवेकख्यातिरपि वृत्ति अन्यासां वृत्तीनां दोषबहुलानां हेयत्व विषये को विवादः तत्र बहुलाया विवेकख्यात्यात्मक वृत्त्याया यदि हेयत्वं स्वीक्रियते तो वृत्त्यन्तराणां दोषबहुलानां हेयत्व विषये सन्देहः नास्ति तथा तद्धेतो तस्मात् कारणात् निरोध समाधे
अवतारायुज्यते विवेक ख्यात्यनंतरम विवेक ख्यातिरेव ज्ञानादेव संप्रज्ञात समाधान। यही चाहता किंचित ज्ञानम उत्पद्यते पूर्वमास संप्रज्ञात समाधि काले किंचित ज्ञानम उत्पद्यते तदेव ज्ञानम विवेक ख्याति। यमांगादि अनुष्ठान योगांगानुष्ठान अशुद्ध्यादिक्षय किमपि अविवेक ख्याते विवेक ख्याति उत्पद्यते सा च विवेक ख्याति उपयुज्यते तद विरोध। हाँ दोस्त बोल रहा हूँ क्या ना। परेण वैराग्येण विवेक ख्यातिमपि। अच्छा ज्ञान प्रसाद मात्रेण परम सा विवेक ख्याति कथम निरुद्ध परेण वैराग्येन वैतृष्ण्यम पर वैराग्य दृष्टानुसदिक विषय वैतृष्ण्यम वैराग्यम अन्य विधे सब कार्येषु या वितृष्णा विद्यते तदेव पर वैराग्य संज्ञा परम वैराग्यम इति अग्रे सूत्रे विषय। तो परेण वैराग्येण विवेक ख्यातेरपि निरोधा संजायते निरुद्धते। अथ निरुद्धाशेषवृत्ति चित्तम कीदृशम यदा अशेषावृत्तयः असंप्रज्ञात समाधि काले निरुद्धा संजाता तर्हि चित्तम कीदृशम तत्र चित्तस्य आवृत्तयः यदा समस्तानामपि चित्तवृत्तीनां निरोधः संजातः है ना तदा कीदृशं तदानीं चित्तं सर्वधनधान संपन्नः मानवः कश्चन विशिष्टो भवति। अनन्तरं जिज्ञासा अधुना तु सर्वं वस्य नष्टम् इदानीं का स्थितिः तेषाम् इत्येवं विचिन्त्यते न वा। तो चित्तस्य या वृत्तयः ताः सर्वाः यदा विनष्टाः तत्र सांख्यमते असंप्रज्ञात समाधि काले कीदृशं चित्तं कीदृशम् इत्यतः तदवस्थम् इत्यादि तदवस्थं संस्कारोपगम भवति निर्बीज समाधि तदवस्थं निरोध अवस्था यस्य तदवस्था माने निरोधावस्थम निरोधई है समस्त वृत्तीनां निरोधई अवस्था ही है भूमि है स्थान जिसका एवं भूत निरोधा कीदृशा तो निर्बीजा निरोधा क्लेश सहिता कर्माशया जात्यायुर्भोग बीजम जाति आज भोगानां बीजम माने कारणम क्लेश विशिष्टा कर्माशय कर्मचय कर्म समुदाय सह विनष्ट संजाता तो निर्बीज समाधि समान निर्गत इति निर्बीज अत्यैव योग जन सिद्धा अन्वर्थ संज्ञान आदर्शयत उपसंहरति द्विविध संयोगा चित्तवृत्ति निरोधति। इदानीं गुरुवर्याणां वैदुष्यपूर्णं व्याख्यानं सञ्जातं तत्र नूतनपथ्यानाम् अवलोकनेन अथवा प्रतिपादनेन सर्वे सन्तुष्टाः अभवन्। अनन्तरं तत्र धन्यवादज्ञापनार्थं प्रभाकरप्रसाद महोदयाः सन्ति इति सर्वेषां धन्यवादज्ञापनं कुर्वन्ति। प्रतिदिनं
एक बात और करिए।